Kita tibrale ni je sanung no se sanlia kama hui thang ka ni tabo TSP ro je koksin sawi je portal kagman kagai tabo खापने ताको टाइप बुकसं नरकना हायना हाय लामसोगो दिनि जों अमहाय कक न सालायनाय स्पेशल दिनि पलिटिकल लीडर बाय जों कक सालाया खरकसा एनजीओ अमहाय बाय जों सालाया दिनि कक सालायनाय कक लाम तंहालक ताबनि जराव ताम पार्टी दं पलिटिकल अबनो दिन सालायनाय नरकना कल्याण सिनेमंगना यां कक बिनि सिनि सार अमूल्य यां तो मसिनि कक निनि आनिनि सार गुतम नरकनो जतो साइमानो बैलां सानि थानुबो थांलायसिनाय तबो अ तंग जरा अ पलिटिकल जों जे नुगै दंमानि आइनि जराव जों आसुग नुखाया तबो इदानि मन जों नुखा बाय इलेक्शन लेजर मानि या गुलनो सप्रक लायमानि बीजेपी बाय तिप्रामथा यां दिलिवा आसुग लायो यां मा लायो तांगै हटाक साखायाव मोनखो सप्रक लायदों निर्बान सुमुं जतो ताको krono nai tone ताको krono hamaya par ini je sumane dilio ke dosti tibrao ke kusti tibrao ke BJP tangge hai nai di na bisingo sorot kuno kisu agenda dong bisingo public senior tabo nai di tibrao ke bai BJP एलायंसनिया तांनि चक्रका दिल्लीयाव के महाराजा थांगै प्रग्राम सालायो गयदं अरके बुलाय आं किस्सा मुजु खायन नायो लाइ थांजागो आईपीएफटी बाय बीजेपी एलायंसनि सरकार साफ्रोमबो आईपीएफटी नि बररो बीजेपी नि फिदिबु कामियाम सायो आरो चिनि बरनि बिसिबो एमन कैरेक्टर हाफ काटा केवना दूसरा थांगिया कहां को वन सुने के ई जे कैरेक्टर हाफ मने आबो बेलाय थांगिया जे कोन पॉलिटिकल पार्टी थों जे कोन सोसाइटी हों थों आम हाय बुलाय तगलाय सप्रगलाय माबाय रिफिलाय बुलाय माबाय बुथालाय माबाय के को दफानी के को पॉलिटिकल पार्टी नि kahamia ko abo ব্যক্তিগত ko effect ko society ko effect ko political field ko effect ko amo engke abono जों makhibinai haileke sini rights mane boro robe jeta rights no जों manani phasing केबे मुंगै आसाय आवैका सार नायन थानाय सिनि सार गटम नाया जों बाय इलेक्शन या गलनो काकरा बनो सफ्रमनि जोंनुखा सीपीएम नि थानि सफ्रबिया थियाबा जोंनुखा बाय इलेक्शन दिप्रामो थानि कैंडिडेट या फनो दिप्रामोसन टारगेट खाये इलेक्शन लेजर माने या गलनो काकरा बनो हरन सफ्रखा आबनि या गल ठीक जंपुजला 12 टाकार जला आजा गव दिप्रामो थानि पुइला पास्ता बाय तुख्रुका बीजेपी रो आबनि या गल हायना हाय निर्मल नगो बीजेपी नगो दिप्रामो थाङे हाय सफ्रगय न प्रक सबाय लायका सफ्रक बाक्साके गुलारि रो गयबो कखा महि मानफ्रिबो नुखाबो तामन बगै ओमहाय निनि वानसं मोन गोसोन तो जे हामबाय रंसानि दाबो बेबो सनो जे नाय तंनाय रो जे आनि जे वानसुक मानि गांकाय तामनि गांके ताबो बीजेपी तो सरकार दङ ताई बाबाइसा तिब्रामो थांखांके तो बिरोधी बहुत दङ गाबोन बागै बर'नि बिसिमनो जतनि सिलायतो आबो केबें मुं एबा केबा अमन केबें मुं नता जेनाबो जे प्रतिद्वंदी जे गे अमन बागै जे आजागा उपनिर्वाचन जेहेतु नुखा जे उपनिर्वाचन जे नुखा बाक्सा के दाबो कैंडिडेट सिरिया तामुंगे बरक थांगे सामनि बागै प्रचार खाय बरकी बीजेपी नि बागै प्रचार खाय ना सीपीएम नि बागै आबो जनगण रक क्लियर या open to all nya ta je जा मानि सिरिदि नुखा पियाबा
Kalau neng jadi saja macam lo kan cuma itu mungkin jadi saja mau itu nanti saklai bantu, kira lebih kayak itu. But borok tang gay prosar bukai kan. Karena public orang ini bisa nih, apa kita BJP bisa nih ada sini tong nih. Tasing takuk omilo sakaje dibiwo kakek gusti ya terbawa ke gusti je sorry tong. Borok lo ekta asa je nuhuri tong mani asli je wansu mau kakek je kemang mas tangnai ros luka kemang ma kok sejak kasai family je paksa sakati pramo thano BT brok nih. Dan mana borok ya kok itu kata itu olsa sihir borok kita faedah kamu nih. Kemang yang mau jaga mereka. Order kayu jaga kok senam semua nih kayak je public brok saya tahu orang nanti teman itu confuse, semua itu confuse. Namun nanti teman ini kan ini mau jaga main division mereka. Ada mau semua orang jaga. Je jaga wo asumsa di peramata asumsa itu sini di perasaan ini sih kayak itu dong kulida dong kayak di mana? Azagawa asumsa tapi bystander kan. Pun zagawa mereka tes kotor ada motor general mana bunyi borong lagi kan. Bunyi borong je pas sana media wo maksimum mereka yang tamu jadi cuma mampu itu kan jadi terus bosan orang je pas sana kayak terbat bagi asumsa lo kayak gitu mas kasihan bisa orang bahasa kakek di dalam kayak election bahasa kakek pakai hukum pakai dia kira baru jadi perasaan di bagai tahu sembung tak di perasaan bagai baru betul betul dia hamzah baru kigen di berlain hanta hamzah kigen di berlain hamzah kita baru kandidat tentu di peramontan je pasok di peramontan ini main demand tambah kigen di berlain si main demand kakek aja bunyi bos bunyi pas anero baru ki sabun tak Aku mau semua gitu, apa? Buba kerana dikasih emotion semjotono, syarati prani, okra cakra, itu bebal nono kaisa mentai hai, bono seno piok sinai bini pada teke mau piok mangla, aku mau masuk itu, kapan mantu bro, oke? Omoje situation, tahu je arai bosor itu kaze ini selection ni, ya kalau tahu perhati bosor kati desi bosor mereka, tahu ni je tong halo, samung betang apa menunggu borok kisah mana kurang selain itu kata. Kalau seorang tahu upuni bersono poheno confusion tengah borok ini sih mesti understand itu dong. Nanti kalau kita lainnya ada sorgaro lainnya ada tahu bahwa sorgaro push kali jatuh kaitan. Porque milih milih, pasal bahwa orang semua milih pada mana hai mana jadi ayam mau je sanmu constitution solution, emang kami interlocutor ni je mana ni kamu itu milih pada mana kamu, apa right hand by jadi buat kerana tu saya tu no compromise jadi right hand by Syria, orang milih kan bagi salai betul mesti di liwata di berapa ya kan, kan ama ke, itu right hand Syria ni bagi tahu hai nunya, kan hai behe nasi itu parti berok ba korok ke mana politics beli masuk maya. Kita tahu hotel kerja soprok mana kan? Kita tahu BJP ni borok je soprok ka, apa tiba mau kan borong dan soprok ka nasibnya ni dah soprok ka. Tapi sasina apa tu mana clear ya. Amun nukel borok setahu sawo BJP kai kaya, bas sawo tiba mau tak kai tong bas sawo IPFT kai, bang tu stress ni ya. Masa musuh jadi dah tu stress ni. Sono monro omo hayo je asumsa bising di sini dah kait tong kana bising di pramota dah kait tong kana hayo umma kesama zaro kalai nai keri ni dosa buzal lai tong apa hita kita je takkan sola je kesenu itu homia di satu sekon di sini je baik pokok saka hai ka to bela je apa je sekon baik orang di sini kana mani jatuh di sini kan hai Seng jasa panuntung di mana betul. Tamu ni jesi di perasaan ni nok sok sawo, baik sok sawo, gadi nok sok sawo, apa tu sekarang Robert Bangano sok sawo. Kau je politis kaya je kodi tu mani. Sini bagai kekuno mana kodi ni mana awas buku ni yang kau sedari. Ewa agi ni se bukan dia terus develop ni tu. Sini kita se tora terus kiri tu. Sentuh lain ni, tahu sini orang tahu je praktikal, je sini mokol, je besar je nunggu tu mana scenario sini orang tu powerful mana kau kawan. Je itu edisio kau di peramontan. Enggak birudio hotel orang yang le tu. Kita tiap powerful mana itu mana at least. Kita tamu ni baru tahu asal tu tidak di pusat itu mana. Sekarang mungkin betul sebenarnya yang sahaja hai makro lah bisnes ya. Naik di sar
इलेक्शन एसेंबली इलेक्शन सुनुखा त्रिपुरा थाबाय बीजेपी नि हालो गोबां जागोन शिलं होंदे केलकाता होंदे गोबां जागोन टक शो लिखा कक सालायखा इलेक्शन रिमानि यागुलो सुनुखा त्रिपुरा थानि 13टा एमएलए फाइखा तै बीजेपी हापांखागा 32 सीट बाय ताबो बाय इलेक्शन नि कायनि फाय बाय 33 थांगा ओंखाय अ जागाबो त्रिपुरा थांगोन आयो ग्रेटर त्रिपुरान आदायखाय बीजेपी बाय कुन मते कम्प्रोमाइज खायै सिग्नेचर फोर वे त्रिपुरा माने ग्रेटर त्रिपुरान आदायखायनो माने आसो कम्युनिकेशन एकुन बिरोधी निसोगे हायता बिसिङो कक सालायमोन यां आको रखमजों बीजेपी रखमका जेतु जों सरकार गठन खायमोनि सरकार बायदि बायदि हाय सीट कम बाय सरकार खामानिबा त्रिपुरा थानो जों सामनांगौ माय हालबो दंमोन एफिया उसकानि जे बाय इलेक्शन रेजल्ट माने या गरता कि बीजेपी त्रिपुरा थानो नाखिले सखा ताय सामन नांगैया ना खोबि सखा बाय सखा Nini kok ni betul kan kisah sekarang sana. Jelpuru election time ni lo bolong ni halo. Kia halo scenario. Bukan gas kan. Jelpuru election ni sekarang. Home minister orang misal itu. Interlocutor orang Tangka. Interlocutor final ni kan final. Pokok दिल्ली बोलने वाला क्या? क्या बात? महाराज रिटेन रिया खाए, कैसे कितने की बारी रिटेन रिया खाए, कॉम्प्रोमाइज है। Till today, aku कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। नुं साला नो, आपको नहीं सिनी, ताऊ चंद्रा, बीजेपी पे त्रिपुरा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज Aku di sini tahu saudara, aku di kok, tabung kok tuh tom, tanggi kering kayak nanti. Aku ke greater triplane, retain biaya ke, sengkia berkompromis kayak. Ani kok ya, pergi tam kayak, interlocutor kayak, constitutional solution kayak. Ang blame kayak kok ya, borok kok na sangsai kok. Aku tahu. Tahu ke rumah diskri, contoh filter look le, filter tamu itu, aku kok sama sih, angker problem kayak sama ya, scenario kan sama sih, dia tahu, amo hai hal lo, sini, tahu त्रिपुरा थाबाय BJP, nanti sao, aku je hal lo mana? Interlocutor kesai tuh tahu, last एक मिश्रा बाय जे मालाय मनि जानो अब इंटरलोकेटर सुन के जाया आमो बेबार जागा न आंगन थासि ताम सिंबा आपु निको बाय ताबु जे टिल टुडे तो दं खाबो आको खरि ताबु पाब्लिक लियक नामु जुंगै हामजागै ताबु बोगा गेरानो Pojo sawi tunggu. Boba gana pojo saya baru tunggu aja. Lain hanya sukses kan. Di pramotha ni ongkuri tiis tingkat. Edisi ni sote edisi ni orang macam notis renai. Notis dua borok jawab mari nai. Jawab itu nanti pramotha thana. Tabu edisi habanggo contoh MDC lo TSP ni party ni baik borok MDC ngo go suntam sakaba sini borok dengan senior Sri Ram Deborma borok dengan Dinesh Deborma tam sama kokolo sable TSP ni MDC ngri tongke sini kok mat kanai sen borok no kisu sini bisa mana mutis renai am di kala kaba दो फलों में थाना है क्या करते प्रलय माना बड़ी सोबत लाई ले उनके बाद तब मुझे तब कागलेना कबा उनके आपन बागिनो आप जे सिनेरियो में तमाने माने न पर ने बखाव करे जे ग्रा करते प्रलय से ना ओ खाइ ले बर ब्लैंक खाइयो बर ni ग्रा करते प्रलय को दिमाग को प्रमिया borok tomi to ketan kakaba
प्रश्नखौ दासै ना बर दत फना हामजागै दत फना मथानांसि जत फुंजां लायगोन के बकागै फैगो दा तां काकाबा kok asai bele engke tak punai aboni bagi no sung public ulang sangamu sung public ro bohu sekali no nukha ang mutu khere nai nasi ang ke lobben khaya 2009 ni sini IP ki coba khlai ru blog khlai sakuri khlai ti prale ni bagi coba khaya khai ma ni ya bro compromise ka compromise ka de Greater Tipalen je borok Britain runai bawa no sung bon phachi no sung tong nai phaina bole apu ne sini je pro kok ma ke Britain ha je ne bor ben tong nai interlocutor nai apu ne sini ta so dora uno am sayo tipra ho IP tin ba ke bok sai ne en si de bor no en si de bor no bi ke kok ke sai ne Di perasaan buat fara ini sudah pemar. Ayat ini molok. Di perasaan tadi molok tadi. Mohara semua kali ke tu kasih pun kok saya ni aja. Ke ni kontak beri, ke ni power beri. Angsa mana kan? Ayat ini amalo, ini sudah bermana. Di perasaan saling coba tanya ni ya bro, ini sudah bermana ke boleh suruhnya kok ke saya ni ya. Ajar orang kata petang kan? Di pramot hani se tabu Maharaj ne por ke bok saimia tabu tamunai di prasan thine bien khana di pralen sangka beda di pralen sangka musa se da phir mun thake kintu jo to am admi jo to public di prasara jo to me yokan sun Boro je sini boro ke wan sumani angki hino emotional by kuno politics or tomi maya politics mane politics emotional by kuno politics niya sini boro public ro saimana nangai emotional by politics khelai emotional by politics pun bino niya sini boro kago emotional so political rights social political fight kaya ni sini soal kaya emotional baya ani kok sam thane thampio nai TSP ni kok kaya IPT ni kok kaya ti pramo thane kok kaya no borok ni question obon din thani ko TSP ni registration by ti pramo tha batari EDC ha pangkhara tabo joto EDC ni MDC EMCM rok je ajaga paine candidate joto TSP tabo khorang ti se tongkha TSP by Dipramo tha kaglai thangka TSP ni TSP movement khani Dipramo tha soma khaising saiya engkai puilo registration goi Dipramo thani TSP ni by registration thakya bus kangmo 2010 di assembly election no Dipramo tha bani registration thakya yang registration ganang yang registration ganang tab kaglai kha kasaro tab support rom di TSP ro tabo obon khorang ti sawo IPF kiro NC no gandar khlai je IPF kiro no saka bro tiprale nangiya greater tiprale se tiprale nangiya development nangju hune je samani IPF kiro no BJP hapang ojorao tik obone example no phaikya asian bule tik bidan sabho buba grana karei dei khorok second buba grana himaka bongke LOT tabo oninves deborma asian bule tik khorang ti saka mudian big friend ang ek tilpra shreshto tilpra khaine obnotai bag khaine ne diliya nei yes politik siridam ok nuti saka brokabo greater tilpra le nailiya hangsa si naishu development naishu ok man bahikan belakeno angke belakeno wana zak tangai ke ambo khorsa tilprasa sini tilprasa ro nithinan tamong nai abo belakeno wana zak tam ni bai ne ke san azora wo san leader karon tipra sa eba jesa kono to fano tui tur tongai abro kan leader mane je elected leader fan ka ba je kono ta je tui tongai political je khlai tongai kom thi no power ke borok jodi no borok ne wan chu mu jora jora fei tha ka ke
kata abo mana kapal hanya ni kok ni mana tangan yang ke ani te kaisa thasi mo salaite ba wan su mani ke haise tabu je tibra mo thani je kaisa iman to mani ke tibrale o ke tibrale ni je sanmu no se sanlia kama hui thang ka ni tabu TSP ro je koksin sawi je bor tabu kagman kagui tabu je borok nobo je khumulugo je hapang khai tongnai ba borok to TSP English azoro basama ke borok borok ta notice luinai borok judi no thik moto aboni answer ya ke borok suspend khaine ka amo kana loss nai senai abro ke sorkar ke paita thangnai ka ta mo mai aboro ni bisingo alada kaisa abo law department manai ta ko ka hai sunto sung bolte senti prasar jotono nayo ba jotono hamza go ba jikunu kaisa party ni kaisa particular kaisa bini destination nahar punto raida to hai diba ke borong ni je raida wan su mung bor ja pro agreement khai je family je get a problem ni bagi ke tabo get a problem se naili ani bor ka kam nai to ke abon bagi no oro wan su jana belaki no to je bor kitab ki bar mo tha bor ke get a problem naili ani abon ko srai ni sai ma ni to ka o srai de bro kok disai tungo ese dulu elu tisaka awuna nang bahai kan nong nai jeman IDF ini CBI yang promo kirma bagai di pralen san hande ikut minister sama hai bujiga ini kok mau bujiga tahu LB session bos saka itu babi personal app mana langsung mau mana mau hamzah ge ese mau dino mau hamzah ge kalau saya mana itu babu party ni kok ya kan ini personal ব্যক্তিগত kan itu party nya itu tuh perlu declare udah suka apa saya ya IDF itu tuh declare ya di pralen nang ini segera dia bos hari itu oma hejaga rono অনেক সময় বখা খেলাই নানি ফাই থাও পার্টি দিছি ও কো রং খানাই পাবলিক নি তামো অবশ্যই সালি ও কো রং খানা গই পাবলিক রক তো দ্রু পরই no নানি থকা তামনি কাকে আমন বাগে no তাবো গো তেবো যে কাগলাই নানি ফাই তা মাই কো রং যে টপ লিডার যদি no মাই ওয়ান সুমু বা বিনি ওয়ান সুমু আদর্শ যদি ফেরি কাকে অনেক সময় ফেরি কথা বলে সারেন্ডার রে কাগে কথা মো দলিয়া কারিকুলাম থামো जोंथ' पलिटिकल पार्टी सुदु त्रिपुरा सिनिया सारा भारतबर्ष समाव हाइकाव मोजां बुझिदो कागै थानाय मानो केताव बिनि जुदि रमान समाव आमा हाइ नि तो हाका बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার नै मानो हम पार्टी नि ব্যাপার नै मानो बेके थियाबा पाब्लिक रोनि जे वान समाव पाब्लिक रोनि जे नाहार मुताबो बेलेकेनो वान आलाजक आं साकबाय दं बाहाय वानाव सिडिपि प्रसारनि थिना ताबो नै जेटा जेसिम जराते आगि रिजनल पार्टी रखाय फैगा ताबो बुबाग्रा नसिनि पाइथाक बुबाग्रा से आसे जराते के सिनि दफानो थाना ने बसका फैगाबा बुबाग्रा न जुदि पुजो साइमालाय लिया हके सामु पुजो सासिने सामु सिने लिडार जरा बस स्लाइजरि फायो बा आगिनि जरा बस बुखा दसरते बिपरे के बा साइडिया अनेक के आमन परा सेपारेट स्टेट ने एनसी डेभलपमेन्ट फाइके एनसी डेभलपमेन्ट मिनिस्टार अफ फाइके कियाबा बिनि जे नीड फर जे सरकार अफ फाइके जिरो कुफान ब्रिमानि के गोबां मासन टिभि चेनेल आव नुखा आरो मुदरि थांनि दंखा रियेल माने इतिहास बक्सआव माने बिनि सामुंनि बोथाइसिम पाब्लिक होनाय के नों जे जागाव सामु सुइका आव खायनि के ताबो तिबरा मथानि बाहायनो तिबो सरकारनि नाय दङ तिबो सरकार नाय दङ खुमु लोगो बाहायनो हापाव खायनि ताबो हास्टेनि होइते आराम जायगा बाहाय जाय सामु सेरकम कुरमान गरिबा आउटपुट सेरकम का हमनु गया हम लोग खराब से दङ यामो राज्य ताबो एलपी माने बिरोधी आसना आसखा गाहक बाबर आसको बालुथे गसय सानमासिको हायबानो जे नाहारमु बोमा हायनाय आजागाव कक किसा खेलायना बागै दरकायसन बिसिमो से কথা কাগলাই दङ तारन तरु माने तलार हासिमो हरि दङ आबो बागै पाब्लिक रो लाइकनो 1000 निबो ककनो तांगै केके सिनि जे बरो को हानो फियोगै माया के सम कम्प्रोमाइज केबाय खायानि थानाय बनि जे सेताबो चेयरमैन या कनिकला सारना माइक्रोसफ्ट फाइबिनाय यान सार हाय करनाय सारबो तो थाजिनो सांगा इमोशन लाइक लाइ पॉलिटिकल आताबो क खंदानि थानि अबनो लुकुरको सिनामु सुमनि जेप्रो मुभमेंट चेंबायो जेप्रो रिजनल पार्टी खायो पॉलिटिकल खायो
afro juar bata kamahai public ko kabangma kebo khaglaya kebo ni ani himlaya je pro government hapo tabo ADC hapamo hapka tabo MLA manka ki promotion phajing sagaka ai khaju phajing IPF tirono saganga bo government phaina pro movement no mithang tabo di promote tabo haina kaini jagana kaise birodi party ko kaise additional salo pithong government phaimani ya goro sunuk jakha কোন কোন ব্লক সেক্রেটারি রিজাইন দিমানি কোন কোন জায়গাবো প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত রিজাইন দিমানি জোনাল চেয়ারম্যান রিজাইন দিমানি এমন কি টপ লিডার বহানে কারবাই থাং তারো টিএসপি বহানে কারবাই থাং নাসু জুরান গুমান হওয়াই অবতাম বাকি হাইনানি নান্দা ও থামসন মুভমেন্ট গ্রেটার পার্লামেন্ট ফাইতানো না প্রশাসন তো যাবো না সই গ্রেটার পার্লামেন্ট মুভমেন্ট করি বাকি মানস Ini puila prospon kahai, lagun utor. Puila ngake, di promote tanto sarkar ke privilege. যে রাজর যত থামসা Ketharta, সানা kethar, apun kethar. যে প্রবলেম Kobang le, totun phai. Kintu, obong mutu manar nai. Je pro juar bata kai phayo. Azaga, je pro juar bata kai phaiga, toini logi a phayo bendo. Toini logi a phai aro, apona ko phai nai, moga phai nai, kapla phai nai, joto phai nai, joto aga ham kuiro phai nai. Adulo aluto. Pode botam kon juar kama jara. Bubru jebru juar kawi election basaka. Saja ki thangka. Baksa ke tamu jo jenu resign ro honi. Abo onek kisu to simbol no simbol political onek bisingo tam jena bo ikuda hamai. Ang aing kha sa thama nai la. Aing thangke dai bai ke abo manang nai. Tabu sem tamni bagi om hai hai sikle. Kalai pile tamni hai sikle na. Kalai pile tamni uan sin samai ja. Jepro jual kai payo toini logi suka apa ya? Kain itu bukai ya. Tipe bukai kita kan ka, IPP bukai kita kan. Jo तो रीजनल पार्टी नहीं आता ऑप्शन की प्रमोटर भाई ले लोगे नेशनल पार्टी कांग्रेस में बुक भाई ले सब लोग मर्दों में दिया सराव के और भाई थांसन खरा भाई क्या थांसन तो बागे कोना रखो कोई थाना नंगी ता ताबो मैं नहीं दिया जुआरो तो भाइयो किंतु आपने नाइटो के साइड पाट थे ना हमले दाव कुछ मान तो से तोना बा पाक्सा आके दो लावा काई थांसन भाई को ने दो लावा तो आधा कटा जुआरो आ ते लो या भाई ने आलतन भाई जो आ ए लो तो थांके बा पाक्सा के दातिं सो पाक्सा के जिब करा को जे जिब करा के तोंगे केटा जे जिब लो के थिले केटा सेम आबो है ओ थांसा जति प्रमाण जे भाई जे जिब करा लो आप थांगे लो बरनो तोंगे की प्रमाण हो जे किसा फान दंफान पाया आबो ने खानाय जीव दरम नि बागै आरो मोथाना बागै सल्युशन करि दाव जागोन सल्युशन दङ सल्युशन ताइ करिने बा सल्युशन दङ ताबागै खायसे गैया बं ताइ खायसे थासिन आं साइमाका खुद चेयरमैन पद जागा थांगे साबो खायसे बा जेबरो टीएसपी नि बर कबनो खरांति सै दङ एक्टिभिटी बडि खाजे गैया सेन्ट्रल कमिटि गरै बाहाय तलान बरनो नायपलमोन अब तो जुक्ति को अवश्य काफी इम्पोर्टेंट अब तो जुक्ति को गोबां लोगफोरा कमेन्ट खायो दिनिबो कमेन्ट खानायसिनो भिडिअ लगै पोस्ट नि बागै दिसौ केबा ओ सेन्ट्रल कमिटि रो मुन खाया नंगै आबै बै तो मकारो साथना सेन्ट्रल कमिटि खागै जाति को खमो ये प्रमोट थानी जुदि सेन्ट्रल बॉडी खाओ खागै जाति को खमो निचे ऊपर बिसिङ मा सुले जे तने प्लेन डिसीजन नो खबले अब तो आनंद छाया जो तो पब्लिक सीधा ताबो नाइने को जे कुप्रमानी कि प्रमोट थाने ब्लेम खैमानी कि प्रमोट थाने कागे टीएसपी मानी टीएसपी नि सर्टिफिकेट बाय पार्टी नि को बाय एमसी बासाका आंगो अपना साना आंनि ने जे तो कागै मन सिंगाबा जो तो एमसी एडिसी हाव थाके टीएसपी ते पाले मिस्टेक पार्टी बोल पब्लिक थी के ती प्रमोट कागज पत्र को बासा मन टीएसपी
abo bai khai sarkar khaka ar je khud TSP ni founder president borom ganang Chittaranjan Deborma bo president ang bo budbasa kai disio budbasa oi education PWD minister no ka disio abon kare 2023 election ta siapa sauka ambaso bud keblai ebilen ka ani ko ka tabo ti pramo terkait TSP ni kagus basile TSP ni party registration basile pro power mobile TSP jon okolo black hand press meet inge tabu TSP tumuno ABC ni joto MBC ro no notice rekai 2023 Somebody Tiprani assembly wo budba saka Tipramo party ni register sai good president yes ni kemarin anak saya kan enggak tabu TSP tumuno ABC kapan nih MBC ro notice rekai Tipramo party ke tabu baru menan Chittaranjan Deborma MLA bahasa mana Tipramo party ni register bahasa le enggak bonus sedikit di promo apa di bonus notis ini juga di MLA itu tono, kami MLA itu tono mengkokai. MLA ini di prani legislative assembly oke, ain tono. Di sini MBC orang bagi ingkang ke, bonus pun didukung kania, babu fusion anai, sepolitik kena babu fusion anai. MBC tahu TSP ini pun kata TSP black TSP ni berapa sakta tahu jauh tu TSP ni MBC baru notice kata TSP notice depan kita bro MBC dah naik sejauh tu MBC ni liwai di perama tempat itu dua kali naik ni TSP notice depan tak mana tu I'm di sini sih itu loh MBC loh mana suspend kayaknya ni bahas tu saya nanti tu saya ni tahu lah kita anda saya mau jadi kintu legislative assembly itu dong tamu ni lagi di promote party ni di sini orang menang Chittaranjan Deborma ambaso kubah saya emelengka tahu di sini baik legislative assembly kita aku ni hanya alat tahu bekerja udah itu muno di promote party MLA seat nempat sama tamu ni bagai dengan orang ke, apa kerja ni notis tekan ke, bojol mana? Nah ini, political party apa terkait juga, artinya kayak ke sini je mantai, je senjata proses tibrahan ini, minta bagai tibralen, sampai ke tibralen naik, party kok, apa tu main reason kan kita, sampai ke sini jora kasawasan, kemana population tonggal dia Kabang ma ঐতিহাসিক কারণে তার উপরি বড় ভাঙে থাকা ওকে সিনি নাহার মুখা সাঙ্গাবনো বাহির দিশা কিফলি দামানো বা আইনি বিশিতি নাম কনস্টিটিউশন সলিউশন বিশিতি মালা মানো আমনি বাগিসে অবত ফাইট খাই যে ক্যানাডি বালেন্স নাই বা সেপারেট স্টেটস নাই বাক্সা ককে হাই তাবু কসাগন বুঝনা নাই যে তাবু যে হিমি তনে লিডার orang bujna nangai, je public ro bujna nangai, kok siapa yang bujna nangai. Sehado pani bali se, nak ketipan bernai, jangan bernai ini temu kayak. Di pak, hai kita tahu nih bagi kopong lainnya nak. Letter teman-teman. Letter pedawar, tangan ikut project sekali. Dan presiden kita tahu kapa, ang korsa orang memang tong lain tahu kapa, ang non tuh joli dan ikut dia. Dan presiden di secretary di KCR di Jepang di MLA bahasa di FDC bahasa di Minister nanti, aku itu usulinan kongin kongnya sini sobat tanpa sini harus tanpa sini zaman Thai itu sen mana di garis. But tahu ini kopang lah, tahu saya kopang lah ini apa tuh saya, ada mau ngomong ketar mana orang buku ya. Enggak, sebab sawi itu nih apa masa itu ya, orang bahaya itu sih sama ini sih, tong mana apa saya mutu itu kan, kayak tangi mutunan, tangan itu musuh-musuh kayak apa saja. Orang ni apa? 너 무슨 소리야 하나 함자냐 하나 주디나 함자리 동게 하도 파니 보라는 주디나 함자리 동게 political je kok salami ni je tahu jauh mai kewalai mulai tomani apa orang itu provision sekali karena nasli mas sekali jual mas sekali sini mana itu dilis hani nggak disini
Sini mantai to bunyiang ni sumse sekjari to mana tu ibil mana disiple. Jadi no or nahar musuh isu ini kan? Wala jene musuh sekali. Public rock jeborok sikir rock jono buji to. Gangkai go paksa-paksa itu bahasa negara paksa-paksa bo waktu ya buji ya ni. Ketabu kok mangzane musuh man sekali ketabu se kok manglai kok eglai to mari. O jangan no ni satu bekti satu nunggu ऋषि नालाय माने शेगलाय माने आला जे रेटा पेटा जे तो सामानि सामथाम जमा फाइनाय तबो पॉलिटिकल पार्टी दिगिन थांनाय जनाय ल खासिनिबो तबो नायने दि तिप्रामथा आईपीएफटी तिप्राहा टीएसपी ओंहाय गोबां मा पॉलिटिकल पार्टी तबो फाइतंखा कायसे नाहागुं जतनो दफा तिप्रासा खदा हनै कक्सार थिनांग ओमहाय फ्यूचर तामोन ना सय तिप्रासरो थांजाक सबनाय ओमहाय तंखांखाय गमहाय tabuk ini kok bunga buka khorosan besar goबां मानखाय bunga bukani bisingo khasuksa besar khorosa tam गोबां मा बिसिं nung sable TSP INPT IDFT tipramo thamle buka sabo tan musung sai buka sabo गवर्नमेंट इंडिया sabo BJP गवर्नमेंट इंडिया तो बीजेपी में आ जागा समय ता at present रिफॉर्म फाइल रखनता samsar na no government do man government of India eta sampa government of India nini besar गवर्नमेंट इंडिया तो और बसामे का गया रोमिया का गया पुन दिया जोतन बारोनी बरोफी मसा देना kan amo kon samai ka tabuk nung besar jo to besar ke bang no bothumnai sabojai nai bon masa na besar nai bole nung bupa ni besar ni bok nai kai nung bon to jo ni renam sumpana tonga di kana nung sumpani rin nai bole ha ada enggak bermain bupa sih aku selaku si kene kita nono musuh pano regai kota nang जो तो शी तो मन joto si tong bupa besar ni koso besar tamu tong besia tong hai बसन से शिशु okay ताबो बसा बाहाय में नाम त्रिपुरा हस्त सासे kok kayak tong ko samai borok buman untuk naik borok bonugo duga bunai bo pio bi zago nung tuna nang nai nung samai ni tuna nang nai babu ani bakam sele kisi sele buko ani bakam sele kamsi kulang kata besala bukan santu babu ani kam sele kisi kayu nai kisi kan tuna nang nai o kisi sunu yang ke enggak ya tabu sini hampir itu nak no sini hampir itu nak no nung hobi sebuah itu mungkin bulai mani tolai mani musulai mani awal saya sini mati dia kasih sini takut kerasaka kobang lagi tam tomban sakai tamu ni kobang lagi keringai angke mangso jangan sumbau ini mangso tuwi tapi kalau saya ini besar babu tina aku beli साला देश खेत boke khorsa ka at hojago khorsa ka mangso hojago tam kobang yang mana kok bang mani babino jani musuh mani tong mani babino kok ma bang amo natural sense amo natural kintu nung je am jonota sing borok musuh simse politics se busiaku ang salah musuh ini nang busipe sini borok politics tano busina nangai politics jesuk buci naik dal bin painai apun nini stabilisme jesuk men political buci anai political men one sudia by analysis kaya nai asan tolak lagi sini tabuli daro
बुजियै दंफां बर'नि बिसिङाव अनेक दङ आंगासिनो साना आंनिफ्राय बाबो साना थाङा आबुन बागै जों बिनि ताबो बक्सो सा obnis tabo democracy phaikya age to raja rukne amol apro to je sen kabang dimana je borok sipai kabang juduri tikene kona haman tabo democracy ya kono to political shrinkhola ni bising duino nang yok samane ba je right to mane সংবিধানে যে right abon bising duino tabo democracy bising du fight khaiman tabo tiprasani je fight choli to mani sini hawono sini do pharo population komi thangka democracy sing bisa tola pia ba right tong to tabu ko o jago tumun right manani thangka tiprasaro dinan gobi gobi pio jona thangkai bo lama be hinana bom hai hinana isa ni views kabe वो belai kutuk tangi ke o la mono no joto no nai tule to joto nai to boba grabo nai to boba ala kubun party o joto no nai to je tiprasano soi hamjana o la ha belai ke kutuk o la mano o ma ke no man nai ni ke bo definition rime tango sujo tangi ke sini bisingo tasingo tago bollo saka je borokni wan sumung sana musumani tongna musumani alada bor buji simaya tago sujo te je himi tongani bujinas na ya je sini asol jeta sini je goal sini destination tamo amo se bujina na ya o kana gini ono abo o jaga to sobi mani ya sini je thangnani tongani sapusrom de komne ko video sobi na ba example lama sing sobi simani agor to labo no o kamini bro agor to labo no kasawi to buji orang ketil guwahati sobi ya kolkata sobi ya komne ko example amo hai oposta amoni bagai asule sini naharmu ani bekhatamu nai ba musumani tamo ani to khatamu nai abono sini boro sponsor joto no me 99.9% joto no shartho no onchu kuikok saman aboni bagai no tabusu jorate mana sini je manthai dong hano asasa manan domani jaga asasa pan maya obor ka যদি ন খানসাঙ্গে যদি ন সানকা কা আস্তা মানন দমানি জায়গা আসুকসা তো মাননাই হইছে তারপরে সে খানসা সেঙ্গে সবই সিমানি আসাগো তানি কে দল বিশিন দল নাই কাউ থাজি কোন সাকা দল সালাইয়া দল বিশিন দল ন দিবরা কথা আসু জরতে আগুই থেকে গোবাগরা ও 3 বছর বিশিন ন আসু জরতে এডিসি হাপাম খাইরি রেখা হ্যাঁ আসু জরতে ন ও রাজ্য 13 জন এমএলএ রেখা আবু কিসনে গইয়া কিন্তু ঋতু রেখা বলে কিন্তু নন আসু জরা সলিউশন নর থানসাকে দঙ্গি মেয়া থানসাকে দ পানি বাগে সামতাম মেয়া যতন জানি যে যা আখা লাইনে মামন সেগুলি তো কে পাবলিক নি বাগে হামজা মুসে রি মেয়া কে বা কো বা পাইছিনে অবশ্য মেইন কোকে আমনি বাগে যে লিডার র পর কুবুই মানে নাই কে ধারণা না নাই সেটাও আমো হাই কুবুই কে থার লিডার তিপ্রাও বেলে কে অবা মানে সঙ্গনতা মানে ও সংসারনি যে মানে তা মনে মনে একটা যে ওয়ানাবা সিংসা মায়া জাল একটা জাল একটা জিগজাগ আজাগাও কুলিন বড় তেরা তেরা ক্ষমতা তো হয়তো বড় বড় খানি আপনি কইয়া লিডার যত বড় কাহাম বাট খরচাতে খরচা রিসি তাও না আনসাইলাই থানাই কে বা হাই নাই কে পাছাও সামাহাই লাই তলে যেমন দল কাছে বিশিমসে ককবাংলাই তো বুনি দল লাই ফাইট খানে তো উনলি বক্সে তো ভাইকে নিয়ে গোল ভাইকে পান্নাই কাউ প্রমাণ নাই আর সবই মানি তো আমার বলে নো হানো ফিয়মনা নিবালে কে কুবি কে ধারণা নাই আং एग्जांपल সানা ইচ্ছা যা সানা আবো হাই নাই নে দিওয়ান শুনে দিছে 12 স্বাধীনতা ইসে সরকার সাথে সরকার 12 স্বাধীনতা আন্দোলন খানে জানতে দিব সকাম করন লোক শহীদ নাই গোবাং মা বেরে তো আপরো চরমপথি তো নরপথি তো মহাত্মা গান্ধী বলি যে যদি ন স্বার্থ যদি ন ওয়ান সকা থাকে ব কত অফিসার নেই বলম কথা হ্যাঁ দেব ভারত নিব চেষ্টা নেই মাখন কিন্তু স্বার্থ দেখাই নাই নিজে স্বার্থতি নিভাবে ভগবান ছবিয়ে বিনি স্বার্থতি লাগতেছে মাই মাসে এমনকি বুই বেকার তো জানিছে পাশাপাশি সাইজ মাই ইতিহাস চিন্তাও করম দি যাতে যে সুভাষ চন্দ্র আর যুব সে বহাইস মানে কই ইচ্ছা কে জানি বতন নাই সাবে এনে বে তমা এবা হানি বাগে তো পানি বাগে করছান এমন বড় কম হাত পানি হামজাদা বাগে
जों नुखा खुदिराम मुसु संसिनि राजबारि बोसोराव रजिताबो गावमा दिन दयाल बर सूर्य सर सिनि तिब्रासारनि बिसङाव हा दफा होननाय जों नुखा एमनकि जरागासेयाव बर' काफियाव नै बथलाया साबायसा जों बथलायना masa mayo di berkelaya tibrasano mana soporo ke salah itu hai mama akhir dulu itu mutar bela jaga naik sini rumah skripin sano gorontoro serul dong ke sensi sini kok mani kok sesana ini kayak aja gawa bunyi borok kayak kami dulu tadu kamar osadi korni korot tak sekebeng Bangla azoro wahino Bangla skrip baik eba rumah skrip baik ini coba nalai orang yang ngomong kayak tiga balu kabo tamu sini কিন্তু last of the tamu sini নিজে সরকার জোড়া last of the বর্ষা বাংলা ভাষা চলেছিল রোমান্সিক চলেছিল তাই সরকার সেটা রূপায়িকা তারপরে দেবনাগরী সেটা 107 সাকা কে দেবনাগরী খাই দিনে ওমে কোকটা সিনি গরম মানি মাথাম ni bagai মানে পাওয়ারফুল লাই আর নাকে কম লাই মানে ব্যবহার জায়গা তো সবচেয়ে সামসাই সালতাবো সিং জরাও বাইরে কিসে খসরে মাথা আছে নাই তিব্রামত হাবাই বিজেপি যে 12 টাকা জলাবো যে সবরক লাইমানি আরন হইতে তাম সিগন্যাল দিছি না বিজেপি তিব্রামত হা ওজানি যে সিগন্যাল নাকা ওপন সিগন্যাল আসল দিন জরাতে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টলি ভাবে মানে যেটা মকল রূপ মানে যে রূপাগ্রা সম্ভব যেটা জরা কক সামানি থাইসিং নং এলপিনি কক বসাকা বিজেপি বে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দম বিশিং এবং কি প্রচার রগব गोबां मा आथिबार मत तो सिन लगी दङ हाय दङ नै बासा गोबां मा लिडार न मिनिस्टार न लाखि सामानि खानाका बुम खुलिया के ओ मानि गासा बिसिते आन्डारस्टैंडिंग दम मानि फियाबा माने अमका नेशनल लेवल बुनि तो गासा पार्टी माने बीजेपी पार्टी अमो तो नेशनल लेवल पार्टी ले बरक हाय मिछि सेराय बरक थमै दं थमै न साबा आ कतर आसि बनो साब माने जे कुनो बरक न निचे दलानि हेगे बिनि कम खारा हेदिबा बुफा बसानो को खाना मुसु को खाया के ओ हाय के मोटामोटी आन्डारस्टैंडिंग दं अमो जे दाव हाय के वालाय तो मानि को कायसा बीजेपी नि कायसा आगे वो वालाय के मा आगे किन्तु हठात खायो माके आक्रमण खाय डाइरेक्टली लाका बुलायले के इदानि संमुखा जे थांनाय जे उपनिर्वाचन बर जेतु दुइटा सिटन गाहाम बुबाय पाइनाका नाके ताव कायसा कन्फिडेंस लेवल बाय हेगे जे बीजेपी साइसुन न Tapi kaya nangiya BJP saisuno tibrawo ya kang bong ya terus torka santi go tibramo thani no wan sugai tibramo thani je kathana nangnai kathaya kan sang sukha tibramo thano sang bulai pano paikha ma heklai gorota sare ke phungu to ma heklai jago ta ani mogolong ke karon borok jehetu terus baik kan ayat kira বিরোধী শক্তি কংগ্রেস সিপিএম জোরবর বাহিনী দুর্বল থাকা terus yang tibramo thani bahini ko dol hisin dol sekarlai tong sibu bangba bor yang দুর্বল থাকে bor na ayang terus jor সমর্থন থাকি তো সারে দাগরে ko party bahabi to tibramo thani bor ga afan bai bor dabu terus ke watsu ka je ono watsu mu je sini powerful ka sendi tibramo ta sara bos subo ama haike ta bos ka o AP election to hoy to o jaga to kisi meche politics to bor chesta choli to already to national to duhui to ble tibramo onia hawa noi go bon berkata sen bor sara sun to na o haike bos ka স্যার জানি পাইছা কুইশন খালাইছনে জরা যেহেতু অনেক নাম রাখা যে টাকার চলাদি পার্টি মুং সফল লাইমানি টিএসপি যে কাক লাইমানি তিব্রামত থাবাই বিজেপি নি হালো তামো সিগন্যাল কোনো ও জায়গা না বিজেপি র জেনারেল মানে তারপর এডিসি তিব্রামত থানা কারে দব্র আগে ফিল খাইনি একদমনি তারপর তুলে আরো যে বিসি ইলেকশন উপস্থিত আপকামিং ফাইনাল দङ ওগুলো টার্গেট খাইতো সফল লাইকা না বিজেপি র তিব্রামত থানা totally ignore khairiya tamas ang thasi musaka dile ko dusti tripada kusti BJP bai tibramo thani mungkede khanaka i by election sekan BJP tibramo thani eta khayo tibramo ta BJP ne eta khayo oksisa samara khanaka sonukha lai thangja by election Donpur boxna by election joto Donpur ni ani khalmiti basaro
त्रिपुरा मो थाखाय तने रो फाइदि जों जतन थांसाखौ सामदांनाय सिनि त्रिपुरा सारा कमनाय क्या फाइदि जतन बिजिबिओ थांसाखौ बुद्रि कबलाय मोदी जी से सुनो हमारे महाराजा बरपुरा मुरामनो हासिं हाकुतोनि अमि साबै मालाय दं नरक खेताम मेरो गुबुन पार्टीनो बुद्रि दिनि प्रजेक्ट Tom the video content. Okay, apa ni bagai? Borok ni silent mode ka. Borok ni boot busuk tak ya? Sab ni borok busuk boot like ya? Apa tu picture clear? Like hang jago. Di promote ni boot busuk tom borok ba box na borok. Kalau busuk opposition kan busuk bom orang boot saja. Picture clear. Kalau nanti calculation no di grammar ini boot karo sabun boot kan korupsi mana. Okay. Tabu borok jodoh national party, anak regional party. बहुत ज़्यादा ठंडी शो है क्या आपको टर्म में कैलकुलेशन कम है क्लियर हो जाता है सर क्लियर तब वो कि प्रामा ठंडी कौन सा सीधा बरोबर कैलकुलेशन हो अन्य कैलकुलेशन है किंतु बीच पे वो कैलकुलेशन का क्या कि प्रामा था बरोबर कौन सा database आज कौन सा नो इस्तेमाल खाई बरोबर कैसा जूस पैका ये जे Tapi tayo sa violence nung tayo dito si Barika, agi yung kinuko, dia terjun toman. Kalau itu tangkring. Disiplin dia terjun toman di gope. Tapi tayo dito fake. Section green signal of the Pesa strongly ka. Ar, ipamo kan passing over, ang clear sama mo. Sini borok ni bismo temo character hande hak kata politics of. Bulai, toklai, walai, snob stoklai, bike stoklai. A character by কোনো politics কোনো society develop niya ব্যক্তিগত কারণে আছে কিন্তু যে বড় যে পলিটিক্যাল পার্টি ইমোশনাল বাই পলিটিক্স টনের আগর জরা করন রমই লাস্টিং খাইমান যায় আপনি বাগাই আপনি যে সপ্রক লাইনে নো খাবলে ভিডিও ahwan kaya tamo disiplin ijong jati mucani state president menteri program vikas berona walai bulai tolai bai jeng kunu development ya jeng sandi dona nane last kok kuna thmer besun jaka abo hai pati mungtang ne bagai ka borok ni phasi mungtang ne chon hasne ko sai sai saka ke mono kana fiogia khorsa kai yes yeah borok ni bagai bopin jaza namani facility jaza namani borok ni action hai tamunai ang sanamu jono ije sadharon party borok political party ni mungoi nok soka baik sebakya sebajakne nono tumur case ke ni kheto आज political party se khamani a netaro menjaga kuda hajar matangane afro nungboroni rangmana apno sab subana ya apno sik ama ake kabamma sini borro politics no kaham bujani emotional politics khamane bagai kabamma no khub kamaka no khub sobjaka bike reka beli pesatang ane kelui dong haji sudako অনেক জিনজাল বাই কথা মানে ইমোশনাল পলিটিক্স কেমন বাদে আবো নং সই ওয়ান সবি পলিটিক্স কে খাইকে nung khaina drink ba try kor khai tabu sa o ja ko question to busi develop ni babe inga do national party bani krung khai to man tabu di prasoni emotion je nang emotion chamani always separate is that di prasaro ni je justice mayani to man ro by existence je survival ni je constitutional ni je solution almost hamai to man
Iko oro duita lama hai nukjar. Angkai development hingga to BJP National Party bai kerungi pangkam lai tu mana. Angkai kita bo depression standpoint si bo jaga tahu. Standpoint Na develop thanai na greater to problem. Tiprasan standpoint kaisa no. Bo nangko ni view bo. Tiprasan ni standpoint kaisa no. Hmm. Greater to problem. Hai ke tipralan. Hai ke tiprasan do phayo nani muju. Standpoint clear. Kintu Ah jaga ta mane sobi mane ya. tai kaisa ko. Leader o mingke tamo standpoint development thang sobi. Puila ke tamo. Apno side to Puila ke tamo. Borok Puila tamo. ke dofra yo nani. Tipralan hai ke greater tipralan. Point ekta. Puila bo. Puila. Next So step only we. next step ko sokoi. Next step যেহেতু গভর্নমেন্ট থাকো আপনাকে ডেভেলপমেন্ট বক্স আর পুরা পাবলিক বাই লিডার মানে ডিফারেন্স থামাইছে Ei, abo bagai aku ti sajak thang aro. পুরা ডিফারেন্স আলাদা থাম Hmm. কারণ এক্সাম্পল হতে আইপিএফটি বাই বিজেপি এলায়েন্স का আইপিএফটি বাই যেহেতু বিজেপি এলায়েন্স গভর্নমেন্ট মাসাকা পাবলিক র যত চালি থাকা ডিফারেন্স সামনে র যদি বা কোন পার্টি না মানে চাজে আমি সামানিয়া সিনারি র সামানিছে Saleh thang. চালি থাম Bagai sar dini bagai sungningsten daisa jora ham nalai sing kok salai sarno baham bai. Kapang ni takut kai bukuk song dini kok sukrup jeng omai kai no topik tui salai kya di pramotha bo steno tongai BJP bai takut joprok mani wa halok ni boyaro kebang kupno sing kok salai kya jora nawai bus kanga hai dorun bagai topik kaham sing tubi pai binai omai kai no logere tungni jotono no kulung. Sir, kisah sekarang baru takar jola konstituensio nunggu koroksa azagani MLA robongi paya, tabu BJP by di promote ni soprop laimani tabu bu thak layako, kes robong laikya, bay robo tu prop laikya, oh sisi sono tuyi, neng tamo kaisa message rana musumba tamo bogi. Violence eba bulai toglai, oh belakangnya selang maniko. কারণ violence begs more violence, hats begs more hats. অবশ্যই যতন শিও রাজনীতি খাইনা থাংতেনেও রাজনীতি কিদুঙি নাই বতি আনরেস্ট তৈরি মানে বলাই তগলাই মানাবো কোনো বড়নি কাহিনী বাকি ইয়া কোনো হাসতেনি কাহিনী বাকি আবো ইয়া আবতেও জঞ্জাল সৃষ্টি খালাयो বড়নি যে তংকসাং নষ্ট খালাयो বড়রক নাयो তংকসাং বড়রক নাयो খাকসাং কে তংনানি অর্থাৎ পিসফুল তংনানি অবন সিনি পাবলিক রংনি নাইমুং এবং সানমুং जों যারা পলিটিক্স খাইনাই রক যারা जों রাজনীতি থংনাই রক বড় আপন ওয়ানসুগৈ রাজনীতি খাইনাই রক যে সিনি টাকার জলে সিমি কগিয়া হাস্তেনি কবংমা জাগান আপনি গত নাঙ্গো ইলেকশন তুই বউ সাঙ্গ সুংনুখা যে দনপুর তাই বসনগর যে সিমিলিনি বাই ইলেকশন আর বহাইনো বলাইখা তকলাইখা হাতানি বরক থাঙ্গেন কোনো কক করে যে শাসক দল যে বিজেপি দল বড় কাম কোনো শিও যে বড় স্টেট গভর্নমেন্ট দङ শাসক গোষ্ঠী বড় কিন্তু তাঙি ফাতানি বড় থাঙি মায়া হনিনে ইলেকশন কমিশন সাজা ইলেকশন কমিশন সুবনা বগিনে পুলিশ আরক্ষা দপ্তর দङ তাই হাসতে হাবাঙ্গ বিজেপি তাই আইপিএফটি সরকার দङ গাঙ্কে বাকি বিশ্রামগঞ্জের বড় গারো থাঙ্কা কা আবো বড় বাই সাংবাদিক বাই হেমতং সাধারণ বড় বাই संजागि साइमान का जाबो बे बिसांगन सरियामनि बरो ताइ गुबुन जागानिबो दङ যে শাসক দল তে সতর্ক নাঙ্গো বড় পিসফুল খাইছে ইলেকশন অর্থাৎ বড় অনুকূল ফাইকিয়া বড় ইলেক্টেড নঙ্গা ঠিক আছে ওভার কনফিডেন্ট দङ আপনি নঙ্গা তানি বাগै আ জায়গাও বহিরাগত বড় আউটসাইডের রন তালাঙ্গি নাই নির্বাচন ন প্রশাসন খায় না কে তাং ইলেকশন ক্যাপচার খায় না কে তাঙ্গি মিসড একটা বড়নি থানিও রং মেসেজ রহরিনাই নির্বাচন জয়যুক্ত নমসুঙ্গা পাবলিক জানান নাইও পাবলিক জানা বুদ্ধ আপনি কে পরিবেশ কাহামতি নাই বা ইলেকশন জিতি থাকে अब तेब हमको बड़ क्रेडिट मा कम यस बीजेपी नि रूलिंग गवर्नमेंट समय बीजेपी नि पार्टी पावर तमनि समय
त्रिपुरा राज्य बाई इलेक्शन मन अब हाय शांति अब हाय पीसफुल इलेक्शन कौन हास्ते होंगे त्रिपुरा ने सबसे काम को कुने आ क्रेडिट तांगे बीजेपी ना नाम सुनिया आ क्रेडिट तांगे कि आईपीएफ को ना नाम सुनिया शरीक दल तो आईपीएफ को कन्डेम खाने दरकार तो नहीं बरং नहीं शरीक दल पर एक नीतिगत आदर्शगत एक सार्टेन तमने इश्यू ते बरक आता दंगले बरक सानामनि म इलेक्शन जों साबुत खालाम पानो जे घटना का दुर्भाग्यजनक घटना दुःखजनक घटना अप्रत्याशित घटना आपतिर केंद्र सामान गाबरक सिनी अ डेमोक्रेसी बेलेग डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट डेमोक्रेसी नो एक तमने कबर मनी एक घटना हाइंग आबो बा सिहारा आबो दा जों जतन गणतंत्र बासिरान बगेले कब साले कम के तो गणतंत्र बासिया समाज विगत कलाई तो खादाबो ठीक अनुरूप न जे टाकार चला आम चाहिए जे 11 तारिखे जे राज्यनि जे बीजेपी नि हाफांनि जे प्रेसिडेंट एवं मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातिया सह अनन्य जे रैंक एंड फाइल बीजेपी नि जे जम्पुई जला प्रोग्राम खाना थांगपुरो जे घटना का बेले दुःखजनक घटना एवं आ घटना साब सिगां याग रेखा साब घटना शुरू खालाइका अब बर्तमान जे सरकार तो निरपेक्ष भावे तदন্ত खालायने अब शास्ति ना मथा दा खालाय आईपीपी दा खालाय बीजेपी दा खालाय कांग्रेस दा खालाय ना अनु कोनो दल दा खालाय अब फाइना उदों थसका सरकारो दंले बीजेपी तो गेनिनि पुलिस प्रशासन दं अब तदন্ত सापिके जे बररक आरो घटना जड़ित दङ सापोज बीजेपी बिनि दं गणतान्त्रिक सामूहमं राजनीति एक्सारसाइज खाया थांदिबो जदि मथा बादा खाई तंका मथा जायावनाय आं मथा लिडार पण आबो आं जायावनाय किन्तु आबो मथा दा खाई खाई आबो तो सिगां फाइन आउट मन दरकार तो बीजेपी सिगां मथा बाय वालेनन बागे प्लानिंग खाई थांका बीजेपी जायावनाय साजक दल तंफन बर आबो ता खाइनां तु निरपेक्ष तदন্ত नागाबना निरपेक्ष तदন্ত नाइदि एवं खाइदि खाइनाय যারা घटना काल्पिट आ काल्पिट नो आईन व्यवस्था नाके हामो शांति श्रृंखला सृष्टि खायनांनाय आबनो किदिंगिनाय तामुखा सिनी बरी बरकनि कुन मते कष्ट खालायति परसेंट नगो बोसोर आं फैसा तंखबा व्यवसाय बाणिज्य खायनाय बगै बोसानो स्कुल तुनानै बगै कोनो निजिनि पार्सनेल जातायात बा yang बुरिनानै भा थांनानै लाइसुनानै बगैनाय कष्ट के बाइक रो पाइलेके बयते बाइक नष्ट खानार जत सांबादिक रखसि अब तो खूब कष्ट नहीं रांबाय बाइक पाइमानी कष्ट नहीं रांबाय नक्स नामलायमानी केव आहत अंखा खाना काजे तम मार्बेल दा होन ना जाल ताबि जतन आवबायजे ककला खाने गाबो जदि कोनो खरसा बरकनि मकला थांग नांगाके मकल तामुखौ बखरक नांखा तामुखौ এই যে জীবন हानि जे अमुक अ जिनिस प्रयोग खालाय गांकेनो उनको हमनाय बरक थैमान हमने सीट हमके ताई आबो खालायने जेकुनु पार्टी फां ताबो बीजेपी पण खालायथों मथा फां खालायथों आं कखना मुसुं एकजन राज्यनि प्रक्सा सामुं खायनाय हिसाबै एक पलिटिक्स खायनाय हिसाबै बा एक्स एमएलए तागरजलानि हिसाबै राज्यनि बर राजेश्वर देवरमसि आं जत ऑल पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स एंड वर्कर्स एक्टिविटीज थाने अबो नंगौ पीस मेंटेन खायना निनि ननो निनि सामुं हुमै जनगण हामजकनाय नोंके जनगण हामजके बुट इबिसिंगे बुट पास हागे डेवलपमेंट एक्टिविटीज थे बरने हामग्राय ह्यूमन वैल्यू न वान सुगिनाय बरने आपलिमेंट बागे चिंता भावना खायन दरकार बीजेपी बो तेबो रेसपॉन्सिबिलिटी गोबां बर जेहेतु रुलिंग गवर्नमेंट शासक दल आंनो बरनि बाटी रेसपॉन्सिबिलिटी बर याबो तो आबोनो केंद्र खायनाय आं खोनाका बीजेपी नि प्राक्तन एलाकानि मंडल सभापति नक सबाय लेखे मिया खानाफिरु कदा पॉइंट आबो थागलायमा करे मिया बहायनो सिनि मथानि प्रक्सा बरक नक सबाय ले कापु এই যে দাবুক যে অ্যাটাক কাউন্টার অ্যাটাক এই জিনিস তমনাবো বেলাইখানো দুঃখজনক বেলায় খা খামানি পাব आं कमना मुसुंग काकारजुला आमसनि बरक प्राय हास्तेनि जत बरक ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स प्लीज एब्सटेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग वायलेंस वी मस्ट रेस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट अब उनका सबसे इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी बरकनि थानायाव थांनानै दरकार नों एकजन लीडर्स लोकल एमएलए हो राज्य मिनिस्टार हो जत बर रेसपन्सिबिलिटी नानान बान्दा जे बरकनि भेलु बरकनि हामग्रायनि बागै एलाका हामग्रायनि बागै प्रथम कंडीशन उनका पीस और पीस क्रिंग लागे सिनी
leadership tongmani sini kuno meaning krei abo meaningless. Sir tabo kabangma lokorokno ti pramothano tuluk tuluk komonan digi thangai tongkha nei public rokni khuko asai tongkha obono ruksaoino thangnayo press meet khaiye ti pramothani TSP wahaino kagi phaikya kabangmano joto lokorokno saimano nang khoroksa bubagrani political secretary hayakaba high level ni report ro jomanan baginono daikto korijaka ti pramothano taibo karaklai kusugo tai karaklai sapnani bagi aron bisingo TSP kagi thangnai Sridam deborma okogno saka ti pramothawa executive body central body khaja gyani bagino ti pramotha kuno discipline krika hanai je kok asai tongmani o ti pramothani je omahai englai tongmani bo nini omahai bio hai ka batamo kok kirong mongro tongnai sabi Sridam Babu tai Dinesh Babu song Chandan Tripura jotono borok dofani samukhanai dofana tisanan babe jotono yapi research politics haleja right from Sudan movement joto TSF background Sridam Deborama Babu general secretary post school secretary later Babu additionally executive member Monka Chandan Tripura Babu general secretary jotono belai khano dofano hamjanai borok Dinesh Deborama dofano hamjanai borok gatamani bagi borok kha वो बेलाई खनो खा बेल खा बा खा वो बेलाई खनो दुखा दुविने तिनी TSP जे TSP थाने ADC इलेक्शन सितान जे तिप्रहा the regional progressive regional alliance अनि ने बुबुगार नि चाइते मुंबई जत्तनो खा बेरा लाइना तिप्रसानि कॉस्ट तिप्रसानि सर्वाइवल एक्जिस्टेंस बागिना थानसामनि जागुलो तिनी एडिशियो पावर ऑफ फेमिनी जागुलो Assembly election at an important election manka 2023 तब 13 जन सिनी मथनि MLA तो all borok je kha koi nei dabuk je revive chemena bo जों ताइसा वानसुक लाइनाय postmortem खाना नांगमनि borok ne os samu omhai ingati bahake khlaika hamku abo saitong नांगमनि abo jotha babe ঠিক babe abo palan khaise abo bubugrani ingti bo khlaijakliya kubu leader sangi bo khlaijakliya इनके किसी मिसा बरक जे पार्टी ने सामुहुम वो इलेक्शन पड़े जे सामुहुम वो नौकरी यांग दमनी आवो के सिनी मकलो फैले फैसे जतनो साइमन का कौननो सिनी जरा ती प्रमोतना हमजंगनाय अक्रॉस द स्टेट निनी द्रम नॉर्थ साबरुन बरक बनुका तांगे सिनी श्रीराम बाबू सामुहुम वो नौकरी तांगे तिनी दिनेश बाबू सामुहुम वो नौकरी पार्टी ने एक्टिविटी शुरू करेंगे अब केंद्र सिनी नॉलेज फाइके किंतु बरक नो भाइके दलो टेसा continuation खाइने सामुखे उनेटेडली सामु खाइने आबो जथा भाबे सामु खाइजायो आबोनि खाइजाने एकटा नंगमानो जे बरने जे पॉइंट सामने रइस जे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी बा CWC बा CEC आबो सिनि पार्टी दागो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आबो डिसमेंटल बा आबो डिसॉल्व खाइखिब जागा का आबो सिनि गैप तो पार्टी नि वीक पॉइंट आबो रत्न जों भागे सारि तालांनाय भागे कामखे तालांनाय अब अवश्य सिनी जो तो रंग एंड फाइल से थांसा के सामुखाने और जोरा ताबो ताबो जों साइमन पार्टी नो जों टेबो अप्स एंड डाउन तो पॉलिटिकल पार्टी हो क्राइसिस फायो पॉलिटिक्स पार्टी जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी हो आ जोराव जों आबोनो ओवरकम खाने बगिने जे जिनिस खाइदे दङ ताबो नीति प्रमोथननि जो तो रंग एंड फाइल आबो चिना बामना खाइने पार्टी नो बाहायके बिनि आसल जे डेस्टिनेशन बिनि आसल जे टारगेट तालां थांमनाय आबो The present leadership tonero abono सबसे वानसुक बिनै सामु खाइने बाथा आर जुदि जों खाइने नि साइतु ग्याहंके बा जों वानसुक सामु खाइने रिं ग्याहंके अंका तो जों साइमन जे गाहाम गाहानि रिजल्ट दङ हाइमनि गेसे रिजल्ट दङ बरो नायदाबु टिप्रासर जे होप्स एंड एस्पिरेशन जे मथानि थानिबो दङमनि बुबुग्राम थानिबो जे होप्स एंड एस्पिरेशन दङमनि आबोनो जों तेसा रिजुनेट खाइने नि आबोनो तेबो स्ट्रेंथेन खाइने नि आबो दाबो और टाइम में जों आबो वानसुक जों काम खाइने ताबो जे नों जे कक सामनि तिब्रामथा दुर्बलंखा बा अंका आबोनो आं दाबो बट सेकेंड थानि आं बागे साग्रा जों तो दाबो सिनि दल काम ननि मा दंरो अ दलनो बाहायके नायथुरि तालां थांनाय अ दलनो बाहायके तेबो सबिसालि खाइने आबो जे सिनि वानसुक दंमोन दाबो जरा गताबो पॉलिसी स्ट्रेटेजी
samu humbai no to sini party ni position ni kok san jekun party na bo Congress henteng BJP henteng all party BJP habang bahaya sodor phego taklai sana thanga to 40% je but maya haiban je bor government of phaya a kind of strategy policy a jaga sang jara birodi rok maliya abun bagi second time BJP government of phaya democracy o je rule tong je system tong a system boro sin sungna mesan in boro sarkar habang mo phaya karon sinaro unka 60 seated assembly ota state unka all jaga 31 je MLA GD phainai aborno government form thai abona riti niti constitution election commission ni ko by Indian ni parliamentary democracy system ni ko kaji porok daw government of any number poni jaga tongbai bor government of singda opponent party सबसे मेजर opponent party का त्रिपुरा मोटा 13 MLA तीन सिंग opponent party हिसाबे सिंगनी भूमिका तोनान दरकार सिंग पावर मंगार नहीं लाभ करे अनेक बड़ा पावर मंगार मंत्री ना निबागी ने कबर साखा तो लागले मंत्री ना में कबर साखा तो इलेक्शन सेटों ने बीजेपी आटार में खबर तंग इंग्लिश आप लो मिनिस्टर सारा ने कबर का आप तंग इंग्लिश तब मंत्री निबागी सिंग राशन निकले कॉकटा पार्टी तब आलायना तोंगा कॉक समय उनखां के सिंग बोलूं ना पब्लिक नो सिंग ताकल सामन के मंत्री इना निबागी ने शर्त तोंगा सिंग थांगी मन मंत्री सिने एम टाउन बा सिने ग्रेटर त्रिपुरा साप्रे स्टेट रानी के ताम मंत्री जसपन मंत्री अपन तोंनाय मंत्री रिबु सिंग थानाय दा बीजेपी से बेबे सिंग इनवाइट खाके सिंग डेफिनेटली लेसपन नाय सिंग बांग्लादेश अमेरिका पाकिस्तान सिंग दाबिरियाबले ताबु तो 2024 नि एप्रिल बा मार्च एप्रिल जरा तो बीजेपी सरकार तंग हापंग दंग बा फेब्रुवारी जरा काम कोने बर तंग हां का ओ फेब्रुवारी जरा बर गदि सिंग से रकम उसको से रकम सिंग रेस्पेक्ट रेस्पॉन्ड जो तो किसी पॉलिटिकल वेटेज रखे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखा के तान बगे सिंग बीजेपी वाले सिंग यार खाया तो पॉलिटिकल अलायंस यहाँ तो नहीं बा सिनी सांताई सिनी नाइट माने उनका सिनी बरने एग्जिस्टेंस सर्वाइवल बगे गबो ओनली जे इंडिया गवर्नमेंट जे तो जे कोनो पार्टी ताबु तो बीजेपी उलो तो पार्टी फाइ उलि को संहाय उगलक राइजा बस डाउन टू देम दिनी जों एटा तमनाय सेक्शन अंका आ बरनि आब्लिमेंट बागैनाय आ बरनि एक्जिस्टेंस सर्वाइवल बागैनाय जे पार्टी जों एसुर ट्रायो आ पार्टी बाय जों इलेक्शन बा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आनी बुजागाव आ ऑब्स्टेकल बाधा दंला काजे आ पार्टिसिपेट नायसगै जों जदि से रकम भावे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हांगे ऑन दैट केस जों तान बागै बीजेपी फाइनते कांग्रेस फाइनते जिकुनु पार्टी जों थाङै मानो कारण सिनी इंटरेस्ट सिनी बरन कम्युनिटी इंटरेस्ट जों आ जगह जों मावसे कि इंटरेस्ट करियो जों आ जे कुनु पॉलिटिक्स अंडरस्टैंडिंग मनाबो उनका सिनी सेल्फ सेंटर बागै सेल्फ इंटरेस्ट बागै उमाने कलायनाय द पब्लिक अपना जजमेंट थायनाय पब्लिक थाने सबसे विचार बोले राष्ट्र तो गणतंत्र तो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स तो दिनां एमएलए नाय खना एमएलए करिं थाने बरो करिके नों जिसापानो नों जिरखाव दे एमएलए ना मुसुनि मंत्री ना मुसुनि इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी सिस्टम को पाप जनता जेदि तंगो आबो दं सर तबो नों जेहेतु पब्लिक नि सामने ओ पब्लिक जनता न तबो सनि दङ त्रिपुरा मोथा तामुनि बागै कसारो गैप नै मूवमेंट खाइजागा आंदोलन खाइजागा ग्रेटर त्रिपुरानि इसुनो तुई तबो गोबांमा लोकरकनो हायनो कक साइ दंफा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दा ना ग्रेटर त्रिपुरालेन दा ना डाइरेक्ट फान्ड ना इंटरलोकेटर तामुनि बागै कन्फ्यूजन खायै कायसे सानिया अमायके लोकरक कक आसाइमनि अरनिनि कक फिरक मंगता मतंगस सिनी सानमु तो आबो सुम जनगण जत प्रोग्राम जत मीटिंग न सकाजे आसल नायमुं सिनी ग्रेटर त्रिपुरालेन माने इंडियन कन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल 2 and 3 separate state जाते स्टेट आबोनो किटिंगे नाय टेक एसा टेक्निकल वर्ड बाय सिं सावजे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तांबा आ बिसिंगनो तंगो हॉस्पिटल नि साव हॉस्पिटल ताम तंबा मेडिसिन हॉस्पिटल ताम डॉक्टर हॉस्पिटल ताम तंग बरंनि हामिया चायाना हामना बगिन हॉस्पिटल नो कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन को बायनो कन्स्टिट्यूशन जे तंग त्रिपुरासन हांग्राइन बगि तंग आबोनि सल्यूशन सिनि त्रिपुरासन जे सल्यूशन
रुगिनि जे सल्यूशन दङ डाक्टर हस्पिटालाव मेडिको हस्पिटालाव केन्द्र लायनाय ठीक तत इंडियन कन्स्टिट्यूशन का दङ सल्यूशन न जों वे आउट कमा खाने डिस्कशन बिसिं दै सिनि सानमुं एक्जिस्टेंस सार्वाइवल त नंबर 1 फाइग्रो सेपारेट स्टेट न स्टेट हुक आबनि परे नों जखन पॉलिटिकल फाइनल सेबर थांनाय तखने निनि त्रिपुरासनि नायमुं सानमुं जुदि गरि हिंका तखने जों होनजिनाय जे सानमुंगो सानलिया गजानि मानसिनाय के ताबु जराबो जे ए जे टेक्निकल वार्ड न जों अनेक बड़ कन्फ्यूजन तांगिने सेपारेट स्टेट सानमानिबा ग्रेटर त्रिपुरा थाम कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सान एकजन एक रकम बेखारना एक्सपर्ट सिपनो सुंगाके बेखारी मा दङ दाउ काजिसिनि नायमुंनो टारगेट तो थाना निगाके नो कम्प्रोमाइज पॉलिटिकल राइट टाइम जों राइट डिसीजन माना राइट टाइम राइट डिसीजन जब क्रिकेट टारक तुनाय रक बायनो राइट टाइम बो सगाबुना बो सगारी मा जब सगारी मानाय राइट टाइम सगारी में हांगा बो सगारी नि बुल फनन थानाय आउट फनन थानाय ठीक टाइम टाइमिंग मिलुइनो सांबाय अबसिनि जारा राजनीति थनाय रक जारा थंकरं हंजानाय रक बरो राइट टाइम राइट डिसीजन लायनि पॉलिटिक्स माने आज आंबो इंक्लूडिंग रक्षा के पॉलिसी मेकिंग टीम दङ नालाय खेलाओ जेमन टीम दङ हाय आर टीम जुदि प्लेयर जुदि ठीक भावे राइट प्लेस और राइट मैन जगरी आंके आ खेला डिफिटिंग जेकुनु पार्टी आबो इन केस ऑफ बथा इन केस ऑफ बीजेपी इन केस ऑफ कांग्रेस ऑल पार्टी इन केस क्षेत्र आबो प्रयोज्य आबो एप्लीकेबल जे राइट मैन राइट प्लेस अवश्य प्लेसमेंट मोना अब खेला जितना गेम नो न पाने बेसे बाबे ऑल पार्टी जों आबो सेटअप मा थायो एसिनि बिसिङाव दाबुति ब्रह्मथा जे फाइट थाय दङ जे कग्रक दाबु जनतारक बा बिभिन्न बड़ कन्फ्यूज खायो अबुजि अपोनेंट पार्टी तो साय न विभिन्न कक सुनो साने कन्फ्यूज खानेन बगेनाय अबनो वान सुगिने जनगण न सब किछु विचार मा खाने लासो सिन आपिल जंनाय ब्रह्मथा दाबु चेष्टा खाय दंखो कॉन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मिशन दी ग्रेटर त्रिपुरा बो उनखांगे कॉन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सावि जुदि सेपारेट स्टेट उनखांगे अब आ सेपारेट स्टेट ला कुंदांगला कॉन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ती साविना अनु किसु तु कसे नंगनाबला नि आसल चला बुसा नाइमे बसला बुसा माले तांगे बुरी बुसा और तांगे बुसा चकराय थांगा कपटा ई समस्त कप प्रश्न विषय की फाइ गावन बगेनो सिनी पेशेंट दर्जो किसु जरा तो नांगनाय दल बिसिङो सबसे इम्पोर्टेन्ट का यूनिटी इंटेग्रिटी अब मेंटेन अवश्य खाइन नालायनिसिम ऑल रंग एंड फाइल ग्रास रूट थे का टॉप बॉटम थे टॉप जतन जों अब आंडारस्टैंडिंग बिटवीन पॉलिटिक्स खायथे आ पॉलिटिकल पार्टी आगामी दिनों एकटा बरनि जे नायमुं आ नायमुंनो जों नुगुरि मानाय जों तुगुरि मानाय जतन सक्सेसफुल होनाय जतन क्रेडिट होनाय आर क्रेडिट नानानि बागै जों जदि वानसक दहागे जोंनि बिजों सबसे इंटेक्टनेस यूनिटी अब सबसे सिगां कक आसायो एवं कक फायो त्रिपुरा मठाव गोबां लुकुरकनो बुबाग्रानो नासिगि थाइमनि ताबुक बुबाग्रा चेयरमैन पद याकारै त्रिपुरा मठा तो याकारिया चेयरमैन पद याकारै जे बायराव तङैमनि गोबां मा लुकुरकनो सोङै दङ बुबाग्रासेयाव जागा करिखा जों तामनि बागै त्रिपुरा मठाव बुखा बायजाक नगा आसक लायजाक कमहायकै कमेन्ट रगो फायो सिनि चेनेल रगो अबनि कक फिरो मं ताम तो नैसानि बुबुग्रा तो चेयरमैन पौड़िया करीनाय चेयरमैन पुस करिखा ने दाबु कता प्लेनरी सेशन डिक्लेरेशन आबोनि परे अ कक आसे के अने मीडिया रो बसुनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रो बसुनका बुबुग्रा परिष्कार को सापिका जे आं चेयरमैन याखना आं मथनि साधारण बरफन मथानि दलना आं खरकसा लिडार्स आपदिबो सोंसुलो त्रिपुरा मथा सिंगे कांग्रेस को सुनो है दा सोनिया गांधी प्रेसिडेंट अपन सोनिया गांधी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कांग्रेस नि प्रेसिडेंट अपन बो कांग्रेस लीडर मथा आंटे अनलेस बो टेबो कामके स्पष्ट के सायसा को तो बनो सोंनि मनया बो मथानि लीडर चा बनो सेंटरिंग खाइनो त्रिपुरा जो दाबो थानचां लायो काबुरती कन्फ्यूज टांग दाबो जराबो और तिनी जरा तो बो कोनो समय सहायक आं त्रिपुरा मथा बाय कोनो गकरि जाता लिंक करिखा त्रिपुरा मथा बे आंटाय कोनो आं गदामा करिखा नि सहायक आंटे अनलेस बिनि स्टेटमेंट आबाय करिया सकते तो ओ कक सामनाबो जरा कक सिमनाबो बा कक आसरि तने रहबो मीनिंगलेस एंड बेसलेस
ओके हामबाय Contoh kurungnya orang aham. Dalam sangat ini, pulau ini, program cara kaya, yang sedang ini je program ini cara komiti, untuk bisa secara program bangunan belai hambai itu, itu parlemen cara ini sangat baru belai hambai itu. Pulau ini Pastomo Sangrama Mutai ini jangan untuk kalian melang mana untuk jatuh lagi kalian konfirmasi pulau ini nih pandang pang tapi macam macam ini Dibahas di sini, ada sini Menteri Kesehatan Kepolisian, sini Sar di Sumatera, tapi macam saja, sini PD sini Menteri, ani Payung, Subrasara, sini Garjen, Bagmani MLA, Borong-borong Rampodo Jamatia. Hai macam saja, sini kasukra, sini tujuan yang di situ ko, orang-orang bumi kanundaria, orang-orang sendirian, asupja, joto, bersama asupja. Hasil sampah tenaga Mizoram ni pajak, Assam ni pajak, joto besar asukja, ane langsung ni kata ni dapat kai buhukso, ambisi kau sakla, Thailand kau sana, jauh sini sisi orang memandari banyak, jauh sini sisi orang memandari banyak, kalau Belai untuk kolam tu, jalan Mizoram tansa kolam, sini buru takuma, ni sini dapat pun sekebat hamnya. Jasa pula Amerika sana, London sana, Pakistan sana, Bangladesh sana, bunyi dapat pun kemana? Kenapa? Cara buru dapat sini lian dapat, ni sini lian dapat kerja, sayu, tamu untuk mereka. Agar kalau musuh, jasa pulang London, Amerika sendiri, ni sini tamu, tamu, bumong jati, jasa pulang sini tamu নিজের প্রফার্মায় ইতিহাস সামন তম ভোগ জাতি যত্ন সংগ্রামী মাদারি নয় এই আহার প্রফার তবলা কমনি ধরায় আবার যারা শিকড়া চালায় বড় ফেলে রিকুয়েস্ট থাকলো আর বারবার যারা মিজোরামে ফেনায় বরং বিভিন্ন শরণার্থীও থাকা আন্দোলন রিকোয়েস্ট থাকা নরক যারা তীব্র ফেনায় রিসেটেলমেন্ট ফেনায়